il va à Keto, grand dossier bétandé, en bas chaud, en bas pour désert. Dieu va la main, Dieu de Modo, Suina, Sini, Soma, c'est partout. Ito, c'est Maria. Il sera mon odo, comme fourni, comme mini, aïe, d'avoir abandonné. Comme on va faire, technicien ka femme be esclavage ka, a reportage ka ortem ka, anga kala be kala. L'esclavage, une pratique ancestrale et abolie en République du Mali, en dépit des mesures prises à cet effet, les mots esclaves, hommes de caste et nobles sont à la grande surprise de tous à l'origine d'une crise sociale dans le Karta, une contrée du cercle de Kita. Cette crise a fait 579 déplacés. Face à cette situation, le gouverneur sortant et le président du bureau régional du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ont sillonné le cercle de Kita pour trouver des moyens pour le retour de ces déplacés dans leurs villages respectifs. On sait plus avec Brahima Koli. Les vocables hommes de caste, esclaves et nobles mal interprétés sont à la grande surprise de tous à l'origine d'une crise sociale dans le Karta. Cette crise se caractérise par une vive tension qui a fait 579 déplacés dont 305 femmes. Aucun Malien n'est supérieur à un autre Malien. Aucun Malien n'est inférieur à un autre Malien. Les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Donc au Mali, il n'y a pas de système d'esclavage. C'est aboli depuis très longtemps. Ça appartient à une autre époque. Les déplacés sont venus des villages de Kakora, Montan, Sakura, Blessibougou, Guetala, Djonfa, Sagafi et Dintanko dans la commune de Kemgouraba, cercle de Kita. Dans le même cercle, ils sont accueillis par le village de Mambri dans la commune de Souranzan Tomotou. Alhamdulillah, l'esclavage est aboli par l'islam. Ce que j'ai compris, qu'il y a ce temps qui est en train de se manifester entre eux, sinon c'est notre coutume. On est en train de confondre l'esclavage législatif et l'esclavage coutumier. Nous sommes dans le village de Sakura où tout a commencé. Le gouverneur sortant et sa délégation échangent avec les villageois pour le retour de leur communauté serre. Après un débat parfois houlé, ceux qui se font appeler les nobles de Sakura ont accompagné la délégation régionale pour convaincre les déplacés du bien fondé de leur retour et du vivre ensemble. C'est d'abord un appel à l'apaisement, à l'entente, à la réconciliation et surtout la paix dont notre pays aujourd'hui a besoin. Les chefs du village doivent jouer leur rôle. Ils ont des missions très importantes. Ils doivent veiller à l'application des lois et des règlements de la République. Ils doivent faire preuve d'équité et d'impartialité. Ils doivent être au-dessus de la mêlée. À Mambri, les déplacés ont eu droit à la parole et à la consolation. En attendant le début du processus du retour définitif des déplacés, le gouverneur sortant. Bon, nous avons un reportage minke ka fo ko min wulila karta mara kono u ko jɔnya o kuma ni o kɛwale n'o taabolo min wulilen bɛ bi fitinɛ ni dusukun kamini la kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye Kita karta mara kɔnɔ ka mɔgɔ caman wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la ko Mali sariya jɔnya a bɛ a kɔn diinɛ fana o bɛ a kɔn o bɛɛ bɛ bange ni hakɛ kelen ye ani doni kelen égalité de droit hakɛ kelen ani doni égalité de devoir doni kelen a ko mɔgɔ hakɛ min kɛra sababu ye mɔgɔ hakɛ min wulila ka bɔ u ka sigiyɔrɔ n'u ka daga la nin kɛwale in kama mɔgɔ 579 o ye a mɔgɔ hakɛ bɛɛ ye o mɔgɔ hakɛ tula muso 365 olu ye muso ye bi kulu sigilen bɛ Mambiri o yɔrɔ la ko in an yɛrɛ ka bɔ a kalama o kɛra an balimakɛ sera an ma nin y'a tile 2 ye n ko nin ye ko ye ko min i bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la nka i tɛ kibaruya dɔ mɛn ko dɔ bɛ i bɛ jɔ a la a daminɛ Ala k'an kisi a bɛ se ka kɛ ko ye ko min ni a bɛ taa ka bɛɛ bolo da bɔli a kalama ka miiri k'a kan joona o bɛ se ka kɛ sababu ye fɔɲɔgɔnkɔ ni faamuyali bɛ se ka na ka sigi o basigili o lasigi dusukun kɔnɔ ani sigidaw la Yatasa Yara de don dɛ i tɔgɔ yɛrɛ Sɛkumari Yara i sera an ma ka nin yɔrɔ fɔ e yɛrɛ bɛ bɔ yen yɔrɔ la Bisi
Bisibugu. ne wolola yen. E wolola yen. ne wolola Bisibugu ka mɔgɔ ye. E yɛrɛ bisigilen bɛ jɔn fɛ wa ne sigilen bɛ jɔn fɛ an bɛɛ sigilen bɛ dugu kelen de la. E ye jɔn ye wa? non ne ye Jɔkɔrɔmɛ de ye. ne ye Jɔkɔrɔmɛ de ye, n fa Jɔkɔrɔmɛ n ba Jɔkɔrɔmɛ. mais jɔn ninnu an sigiɲɔgɔnw de don. An n'u bɛ sigi la. an b'a mɛn cɛkɔrɔbaw da depuis Sɔgɔmari Futange mana u bɛɛ bɛ sigi la u bɛɛ de dugu dun tigɛ ɲɔgɔn fɛ. donc a bɛ taa san 100 la. donc tout dernièrement kalo 7 ɲɔgɔn u nana ni papier dɔ ko Ganbana. ka da kan an bɛɛ ye kelen ye quoi. u b'a fɛ u ka bɔ jɔnya na pour que u bɛɛ ka kɛ kelen ye. jɔn nana n'o ye? jɔnw de n'o kuma nana. donc maintenant ko u ye réunion de kɛ k'a fɔ bon ni jɔn ko k'a fɔ k'u tɛ tu jɔnya la maintenant u ka ba tigɛ. jɔn yɛrɛ ye jɔn ye? jɔnya ye mun? jɔn in kɔni bɛ yen dɔrɔn c'est à dire que u b'u ka bɛganw de gosi. c'est à dire que ni jɔn fana ni jɔn cɛ sara a muso a bɛ di olu de ma mais jɔn tɛ olu ta sɔrɔ. jɔn tɛ hɔrɔn sɔrɔ a tɛ muso furu hɔrɔn bara. ka ɲini da i ta sɔrɔ parce que ne tɛ jɔn ye mais n bɛ kuma ala ka tiɲɛ de kan. e tɛ jɔn ye? ne tɛ jɔn ye. jɔn muso tɛ furu hɔrɔn cɛ ma? ayi jamais de la vie. jɔn cɛ tɛ hɔrɔn muso furu? non jɔn cɛ kɔni i bɛ sin ka sɔrɔ peut-être o de ka teli mais jɔn kɔni tɛ hɔrɔn sɔrɔ. ayi jɔn cɛ bɛ hɔrɔn muso sɔrɔ wa? jɔn cɛ a t'a sɔrɔ. jɔn muso bɛ furu hɔrɔn cɛ ma? non jɔn muso bon a bɛ o ka teli ka kɛ dɔɔni. o de ka teli ka kɛ sur la k'a fɔ ko jɔn ka hɔrɔn sɔrɔ. hɔrɔn cɛ bɛ jɔn muso sɔrɔ wa? parce que ni jɔn sara sisan a cɛman sara musoman a bɛ di hɔrɔn ma cɛ la quoi halisa u b'an fɛ yen mais jɔn dɔ sɔrɔ hali Bamakɔ ka mɔgɔw bɛ. hɔrɔn cɛ bɛ se ka jɔn muso sɔrɔ wa? hɔrɔnkɛ bon o bɛ sin ka sɔrɔ n'a yɛrɛ ɲinɛ a b'a sɔrɔ. n'a yɛrɛ ɲinɛ a bɛ sin ka sɔrɔ a b'a kuma bɔ. a b'a kuma bɔ. mais jɔn de tɛ hɔrɔn sɔrɔ. k'a fɔ i ye jɔn ye k'i bɛ hɔrɔnden de sɔrɔ o tɛ yen. an ka jɔnya yɛrɛ ɲɛfɔ dɛ. donc mun taabolo de don parce que n'i ye jɔnya fɔ anw ye anw b'a caman miiri maa min y'a sɔrɔ kɛlɛboloda la maa min i y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bɛnkan kɛra i bɛ n bɔ o kɔnɔ n bɛ k'i ta ye mun ka di i ye n b'o kɛ i ye i bɛ n balo i bɛ ko bɛ kɛ fɔlɔ la a tun bɛ tɛmɛ minnu bɛ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ fɛ ka nɛgɛ don u la k'u bila jagoya baara la fo wagati jan dɛ paratiki min don a bɛ yɔrɔ caman depuis lawale bi bi in na o diɲɛ yɛlɛmara jɔnya yɛrɛ ye mun kɛwale sugu de ye mun de bɛ yen paratiki n'a bɔra i ye furu fɔ sisan. taa kun ye bɔ ye monsieur Bacili n bɛ min kɔni dɔn anw fɛ jɔn kɔni bɛ yen u bɛ sɛnɛ k'u yɛrɛ u bɛ fɛn bɛɛ k'u yɛrɛ ye. u ta y'u ka foro ye wa? u ta y'u ka foro ye yiriw b'u bolo u ka fɛn bɛɛ y'u yɛrɛ ta de ye mais toujours jɔnya tɔgɔ kɔni b'a fɔ ko jɔn ni. mais i ta y'i ka foro ye. u ta y'u ka foro i bɛ sɛnɛ min kɛ u bɛ sɛnɛ k'u yɛrɛ ye. o sɛnɛ sɔrɔ mɔgɔ t'u balo hɔrɔn t'u balo. o sɛnɛ sɔrɔ u yɛrɛ ta ye. o sɔrɔ yɛrɛ o y'u yɛrɛ ta de ye. o jɔnya bɛ min? toujours u ka jɔnw de don parce que n'u ka laadala fɛnw na sisan jɔnw de b'a kɛ en plus jɔnw fana ni hali u bɛ ɲɛnajɛ ni fɛnw min kɛ sisan u b'a yɛrɛ ɲɛnajɛ tɛnɛ k'a fɔ i ye jɔn de ye o ɲɔgɔn na mais jɔnw y'a yɛrɛ furu t'u ɲɛ jɔnw ko sisan k'u k'o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. furu dɔrɔn de ye gɛlɛya ye sisan. voilà c'est à dire que jɔnya tɔgɔ yɛrɛ min bɛ k'o bɔ yen dɔrɔn u y'o de yira ko k'o de bɔ yen kelen bɛ nana n'o de sababuya de ye ko parce que ni furutini mɔgɔ mɔgɔ n'aw sigira san 1000 c'est à dire que sigi tɛ quoi u y'o de laɲini. u ye laɲini jɔn kɛ ka tɔgɔ de wuli wa ou bien ka furu de dabɔ ni ɲɔgɔn cɛ? u ma sama furu nɔfɛ dɛ u ye laɲini kɛ dɔrɔn seulement k'a fɔ jɔnya in tɔgɔ de ka ban na parce que an bɛ fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ e tɛ mɔgɔ min balo i tɛ foyi k'a ye. mais mun de b'u se ɲɔgɔn ma e ta y'i ka foro ye merci i b'i ka sɛnɛ kɛ a sɔrɔ fɛn y'i ta ye mun y'i diya i b'o don o la ni dɔ tɛmɛtɔ ko k'e jɔn ye o de bɛ u tɔɔrɔ wa? donc o de parce que a tɔgɔ de b'u la a tɔgɔ du hali ka du a bɛ wele ko jɔn du de. u y'a de fɔ k'an k'o de ban ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min bi 29 siècle an k'o de ban ni ɲɔgɔn cɛ o de ma dugu ma u ye réunion k'o de kama k'a fɔ n'aw ma sɔn aw bɛ ba tigɛ gosili de nana ba la gosili bɔra la u ye mɔgɔw gosi ka fini b'u la. jɔn de ye gosili kɛ? gosili kɛra Sakura de. jɔn de y'a kɛ? min yɛrɛ y'a kɛ o ye Bisibugu de ye gosili kɛ c'est à dire a capitale de Sakura de y'u ka capitale kutigi bɛ Sakura. a daminɛna dugu jɔn na? a daminɛna Bisibugu ani Sakura ani Jɔn. ok e yɛrɛ bɛ dugu jɔn na? ne yɛrɛ bɛ Bisibugu de. e bɛ Bisibugu de? ne bɛ Bisibugu de. jamu jɔn de bɛ wele ko jɔn jamu jɔn de bɛ wele ko Tarawele bɛ wele jɔn ye Sidibe bɛ wele jɔn Fofunaw bɛ yen jɔn Dalikew bɛ yen jɔn o n'a ɲɔgɔnna caman. hɔrɔn jamu ye jɔn ye? voilà hɔrɔn jamu o bɛ Sakura de alors o ye n'o ye Fofuna kelen de sinon a tɔ an kɔni fɛ Sidibe bɛ yen jɔn Turew fana bɛ yen jɔn. aw fɛ yen jamu jɔn de bɛ wele ko hɔrɔn? anw fɛ yen jamu 3 bɛ yen Ture Tarawele Sidibe. Tarawele jɔn bɛ yen Tarawele hɔrɔn bɛ yen? bon Tarawele hɔrɔn bɛ yen. o bɛ yen? ayiwa hɔrɔn bɛ yen. donc jɔn de nana u ye jalajɛ de kɛ ka laɲini kɛ. jalajɛ kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an b'a fɛ
an ka kɛ kelen ye c'est à dire que an ka jɔnya in b'a ni ɲɔgɔn tɛ o de ma bɛn u y'o de u fɔra ɲɔgɔn kɔ o de la gosili nana bɔ o de la k'u bɛɛ ci ka taa ni fɛnw na k'u bila sago la k'u bɔgɔ u ye su fila de k'u b'u bolo kita kumanda b'a kalama kita progrès b'a kalama a bɛ kɛ kube ko ya dalu bɛɛ bɛ a perewu bɛɛ bɛ su fila u bɛ juru la mɔgɔw bɛ den kɔnɔ cɛ n'a muso a birancɛ a n'a birancɛ u bɛɛ sira su kɔnɔ u bɛ jɔnakulu dɔn a tigi fɛnɛ mamɛra si ye san 60 ni san 8 ani e yɛrɛ fa baci la importance ka olu bɛ y'a ye a kɛra monsieur le président journaliste caman tun b'a si ma a bɛ si mɔgɔ 100 ma c'est à dire kunfɛ kuma tɛ quoi mais jɔn ninnu ma u taalen laɲini kɔfɛ bon jɔn n bɛ fɛ ka mun dɔn ka d'a kan n seri ma karisa kana n wele bilen ko jɔn ni furuɲɔgɔnya tɛ tɛmɛ an cɛ bon o bɛ se ka wolo ten dɔrɔn mɔgɔ ka wuli k'i kɛ mɔgɔ kan u ye kumakanw de fɔra ko wɛrɛw kɛra mun ye fitinɛ sabati u de dɔw u y'a yɛrɛ sa ko n'u tɛ sɔn o ma n'u ka fɛɛrɛ dara b'a la k'u ka ba tigɛ bɛnkɛrɔ de kan bɛn ka ala kana ɲa ala kira o ka bɔ dugu kɔnɔ ni aw ma sɔn jɔnya ma u ye réunion de kɛ n'aw tɛ sɔn an ka jɔ a bɛ bɔ parce que an y'aw mɔkɛ mara an y'aw mɔkɛ n'aw tɛ sɔn aw bɛ bɔ donc kelen nana n'o de ye donc u ye embargo de kɛ i tɛ se ka ji dun fo i ka du kɔnɔ ne bɛ ka kuma ye i tɛ se ka foli k'i ka du kɔnɔ n'i ye jɔn ye i tɛ bɔ u ka denmisɛnninw min tun bɛ kalan olu bɛɛ b'a la donc o de la bɛɛ ni ala tɛ a bɛɛ bɔra ekɔliso la i tɛ ji ta dugu kɔnɔ i tɛ ji ta n'i ye ji ta kɔlɔn kɔnɔ u bɛ na ka ji gosi ka bin kun ko in daminɛ n'o de ye maintenant o y'a kɛ u tɛ jidunu foli min an sɔrɔ k'a pere aw bɛ ka min kɛ a ye dan sago anw fana da dun yɔrɔ kɛ yɔrɔ de sinon ne yɛrɛ ka parents caman Bamakɔ yan minnu y'a yira n da b'a la mais ne kalo wɔɔrɔ fila n b'a kɛlɛ n taara ni arsijɛli taara kita ɲɔgɔn fɛ arsijɛli kelen kelen min an taara kita ɲɔgɔn fɛ ale y'a ye mamiri dugutigiw ka mamiri mairew ka numéro b'an bolo c'est à dire olu bɛɛ sigira kɛnɛ kan n y'a filmé fɛn caman quoi an nana bɔ problème fana bɛɛ ye Mamadu Tunkara de ye député awɔ Tunkara b'a la parce que Tunkara ka kumakan b'an bolo dugu t'a la a ka dalilu b'an bolo a ka hɔrɔnw défend a y'a jɔnya ko kuma caman quoi a bɛɛ dalilu b'an bolo n tɛna sin ka s'a bɛɛ ma n bɛ yɔrɔ min bɛ mais a ka dalilu b'an bolo perewu caman b'an bolo Tunkara ko a ka kuma kɛra ka fitinɛ dɔ ko la kosɛbɛ an bolo kita a taara arsijɛli fɛ arajo la a kuma na ko jɔn ninnu juru t'a la jɔn ninnu binna olu ka mɔgɔw kan ne y'a jaabi k'a fɔ non a bɛɛ y'i ka mɔgɔ ye Tunkara finalement an bɛ yɔrɔ min bɛ a ci ka jɔ Mabiri parce que a y'o kumakan min ne y'a yira Mabiri mɔgɔw la n'a jɔra Mabiri a y'a bu ni samarasi ye a ye ne yɛrɛ jaabi o kumakan in na wasabula a ye ne jaabi o kumakan in na donc ale ma kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ mɔgɔ min b'u fara ɲɔgɔn kan c'est à dire ale kɛra ka mɔgɔw de ka kɛ a bɛ campagne na a farala jamakulu dɔ de kan parce que olu ka kabila ka bon waritigiw b'u la mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan cotation kɛ ka wari d'a ma donc o ɲɔgɔnna a bɛɛ dalilu b'an bolo an tɛ kuma foyi kɛ min dalilu t'an bolo. donc minnu wuli o kɛlɛ de nana minnu wulila reportage la u k'a bɛ mɔgɔ 100 bon o 100 an bɛ yɔrɔ min Mamiri bi mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 14 jate de bɛ Mamiri bɛɛ ka numéro bɛ n bolo o b'a dɔn. mɔgɔ 800 mɔgɔ 800 ni mɔgɔ 14 olu de bɔr'u ka dugu kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min bi reportage min bilala sisan o kɛra ça fait 2 mois bɔ mɔgɔ 800 ni mɔgɔ 14 de bɛ Mamiri dugu kɔnɔ bi et puis a tɔ bɛ Bamakɔ yan a bɛɛ lajɛlen a bɛ taa mɔgɔ 1000 ni 500 la. mɔgɔ 1000 mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 500 n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan halisa mɔgɔw kan ka na u bɛ ka dɔw empêcher olu bɔra dugu jɔnw na u bɛɛ bɔra n bɛ sin k'a bɛɛ dugu f'i ye ne yɛrɛ olu dugu Bisibugu b'a la Sakura b'a la Gakɔrɔ Muntan b'a la Saranfi b'a la Anpilisi Jɔnfan b'a la donc o ɲɔgɔnna quoi o yɔrɔ fɛn fɛn minnu jatelen bɛ ko jɔn voilà jɔn fɛn fɛn bɛ jɔn ye c'est à dire que ni e ma jɛn n'a ye quoi tiɲɛni don olu kun wa fo k'a dama tɛmɛ parce que mɔgɔw ka simansiw bɛ mɔgɔw bolo yen min ye simansiw jɔ kelen tɛ fila tɛ ka bâtiment kutu jɔ ka wuli k'a turu et puis n bɛ mɔgɔw dɔn yiri furu mangoro bɛ mɔgɔw bolo a bɛ ju 100 bɔ bi a bɛ sin t'a la yiri wɛrɛw sin t'a la u bɔra k'o bɛɛ to walahi bilahi image bɛ mɔgɔw ye jardin mɔgɔw tun bɛ bɔ ka jardin u y'a bɛɛ tigɛ jele ni fɛnw ye ka jeunes bila k'a bɛɛ tigɛ jele ni fɛnw ye o image b'an bolo jɔn ninnu u ma dɔgɔyama foyi kɛ u ma kɛwale foyi kɛ mun ye san 100 sigi ka wuli ten san 100 n ko san 60 ni sedi minɛna ka fili b'a la a vidéo bɛ yen a vidéo bɛ yen Mali bɛɛ y'a ye k'u dugule tɛ dɛ seulement anw bɛ k'a kɛ sinon Mali bɛɛ de b'a kalama k'u dugule tɛ et puis ko kura tɛ fana parce que kɛlɛ b'a la a bɛ karo mais fɛn de ma b'a la mɔgɔ si tɛ fana min minɛna mɔgɔ na aw ma se kiiritigɛla foyi ma kiiritigɛla kɔni bon an ye boli kɛ yɔrɔ caman na parce que n bɛna kuma n bɛ kuma bila n'o yɛrɛ ye dɔw bɛ yen Amudalayi ko Sɛgɛnɛ Fofana n bɛ kuma bila an n'o bɛnna ale y'a jira k'a fɔ a bɛ se ka dankari mɔgɔ ninnu na ale ye mun ye Sɛgɛnɛ Fofana a ko bon k'ale Mali bɛ juge filanan de Mali bɛ juge filanan bɛ juge filanan Sɛgɛnɛ Fofana numéro bɛ n bolo n b'a dɔn an ye 1,500,000 de Sama Traoré ka numéro bɛ a bɛ Espagne a bɛ Barça dɔn sisan 1,500,000 ne y'a d'a ma Mali ye coupe ta don min Mali ye coupe ta don min Niger o don o de dira a ma ne de kɛra sababu ye an kumana fana k'a fɔ juge mɔgɔ min ye k'ale ye Mali bɛ juge filanan Mali bɛ juge filanan de mais après ne nana sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn o ye nkalon ye misiri dɔ b'a kɛrɛfɛ n taara ko n bɛ taa fɔ alimami a bɛ quartier jɔn a bɛ Amudalayi de a fɛ e y'a sɛgɛsɛgɛ ka to a bɛ mun baara kɛ b'a dɔn bon ne kɔni taara ka bureau la des fois la vérité bureau bɛ min bureau fɛ Cour suprême a ka bureau bɛ Cour suprême Cour suprême a ka numéro bɛ n bolo a tɔgɔ
a tɔgɔ de Segene Fofana. Segene Fofana. Ale y'a yira na dale karila mɔgɔw la mɔgɔw dunakulu don u gosira k'u ye jɔnw de ye. Ne y'a yira la n'i bɛ sin ka mɔgɔ min minɛ an b'u tɔgɔ d'u ma parce que jamakulu de y'a kɛ mais mɔgɔ 20 jate de b'u bɛ mɔgɔ 30 olu de nɔ don. Olu de ye jama fitinin ka taa dugu 30 ni ko wuli ka na jɔnw kama k'u gɛn. Aw ye miliyɔn joli d'a ma? An ye 1 million 500 d'a ma. A bɛrɛ n terikɛ taara taa wari wɛrɛ d'a ma n m'a dɔn foyi 500 000 de t'a dɔn. A ko k'a b'u minɛ. Voilà mais wari minɛna. A y'u minɛ awɔ. Personne mɔgɔ ma minɛ. O sisan an bɛ taa fo 2 mois demi sisan foyi ma minɛ la. Aw ka wari finalement wari dira ma kalo kelen kɛ ne yɛrɛ bɛ répondre parce que an ye terme kɛ 4 millions 500 mɔgɔw ye dankari an ka mɔgɔw la c'est à dire an ka mɔgɔ de ɲini min b'u minɛ c'est à dire ale y'a don an jigi kɔrɔ mais a ma sin ka kɛ labɛn juge a ko k'a ye Mali bɛɛ progrès filanan juge filanan Mali bɛɛ progrès juge filanan bɛɛ filanan après ne y'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ don dɔ n y'a wele k'an to programme n ye nkalon n ye faso janfa dɛ n ko mais an ka wari b'a di o b'a sɔrɔ n taara furumuso fɛ ka taa fɔ furumuso ɲɛna n y'a wele a ye wele k'an to tɔgɔ n ko bon an ka wari b'a di hali ni ne bɛ to a da fɛ i b'a di parce que i y'an janfa i ye Mali janfa e ko i ye Mali bɛɛ sujet fila y'an ka wari minɛ ka tugu finalement dépôt kɛra souvent a bɛ se ka 10 000 a b'a ci ne ma ko n y'a bɛɛ f'i ye n tɛna nkalon tigɛ mais hali n'a k'a bɔ compte wari in na c'est-à-dire que o tɛ basi ye quoi mais an ka wari kɔni b'a bolo presque 2 millions ou bien 2 millions moins. Aw de minɛ. Mais o ye mani na tɛ dɛ min dimi bɛ na dɔrɔn dankarila jɔnw na. Donc fɛn ma ba la i ye juge min tɔgɔ fɔ n'o ye Madi Kulubali ye. Donc so an ye da bi kusa Madina sɔrɔ. D'accord. Non an yɛrɛ b'aw diriger ka se Mali. Vraiment. An ma tila kuma la dɛ. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi vraiment Mali yɛrɛ kɔnɔ bi. Walahi ne jigi tɛ Mali silamɛya kan. I delila. An ye da bɛɛ gosi ne jigi tɛ n tɛ nɛgɛ halisa walahi bilahi ne bɛ k'i ka yɔrɔ ɲini a bɛ kalo 4 ko ma sɔrɔ. Ne ka yɔrɔ. N tɛ na sira et puis ne yɛrɛ ka vie bɛ danger la parce que cɛ ni donna jɔnni fara jɔ fɛ i ka vie bɛ danger de la. I pɛrɛdi saya fana waati bɛɛ. I to de ta ne yɛrɛ fɛ n tɛ se ka taa n ka village la ka ko ye parce que réunion kɛra ne kama France. Et puis mɔgɔw bɛ France fana min bɛ wari ci député ma. Député si ma la ka kumakan b'an bolo a dalu b'an bolo. Mɔgɔw bɛ France minnu bɛ wari ci. Mɔgɔw tungara ma. Cotation bɛ kɛ wari caman ale si bɛ plainte bɛɛ kan fɛn plainte a si. A ye plainte caman don de. Caman donna ça va pas. Aw an y'aw caman ye baara kɛ dɔw yɛrɛ y'an janfa. Ça va pas quoi faut bi ça va pas. Finalement mɔgɔ min yɛrɛ nana sɛgɛn c'est-à-dire fo ko kan ka to yen quoi ne yɛrɛ de bɛ ka yɛrɛ lasi dɔn sinon olu yɛrɛ bɛ yen ko ka fɛn bɛɛ to yen hali don min ne bɛ nin fɛ o ye ne yɛrɛ ko n ka to yen mais ne yɛrɛ de nana k'a sɔrɔ an ma bɛn a la foyi n yɛrɛ de ye n ka wari bɔ ka t'i fɛ sinon ne ni Espagne ma bɛn a la foyi kelen bɛɛ de y'a kɛ donc ne nana sababu kɛra o de ye wa mɔgɔ n'i y'a fɔ k'i b'a fɔ ka tɛmɛ i ye nkalon tigɛ mairie kita commandant b'a kalama depuis kɛlɛ fɛn fɛn a b'a bɛɛ kalama progrès b'a kalama ko dugulenɛ man mairie o b'a kalama ko dugulenɛ kɔni min man mairie mɔgɔ 180 mɔgɔ 10 a tɔw bɛ kɔngɔ gɛlɛya fɛn bɛɛ b'u kan mais foyi de ma baara fo bi ka mɔgɔ minɛ k'a gosi ka finiw fɛn wɛrɛ an y'a fa bâti des presse kɛ journaliste caman tun b'a kɛnɛ kan ko dugulenɛ tɛ maître Dara ninnu bɛɛ tun bɛ image muru kɛra ka mɔgɔw sɔrɔ o kɔni kɛra maraka kɔnɔw la mais donc mankan in dɔgɔyara ka tɔ ta de ka tɛmɛ marakaw kan parce que maraka dɔw ma sɔn k'u ka mɔgɔw gosi u kɔni y'a yira n'i tɛ k'a ye dɔrɔn bon c'est fini bɛɛ k'i yɛrɛ ta banna mais an ka lamini de gosili olu de banali kɛ a bɛɛ image bɛɛ kalon t'a la dalu bɛɛ yɛrɛ tun bɛ dalu bɛɛ de bɛ yen. D'accord Kanatare Sidibe. Oui. E bɛ bɔ Karata. Oui. Anw yɛrɛ taara yen. I bɛ nin ko in kalama. Bon alhamdulillah an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. Pratiquement a bɛ 2 semaines ɲɔgɔnna bɔ. Mɔgɔw sɔrɔla ka n wele ka a kuma fɔ n ɲɛna. Parce que n'i ye Karata ta ka jateminɛ Karata ye 6 communes de ye. Commune 6 bon n y'a 6 communes ta ka jateminɛ k'a ka bɛn dugu 36 jate ma sisan. Bon u y'a fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko commune dɔ bɛ yen a bɔra ka dugu min tɔgɔ ko commune na ko Jɔnko mankan bɛ yen. Bon n ye n ka recherches k'a la kosɛbɛ mairie dɔw bɛ yen ni mairie dɔw kumana bon ni aventure dɔw fana kumana ko in n k'a nana tɔgɔ jumɛn u ko ma k'a fɔ ko Mauritanie mouvement anti esclavagisme dɔ bɛ Mauritanie ko Gabana bon dugu in na mankan wulila dugu min na olu ka mɔgɔ dɔw tun bɛ Espagne olu nana ka bɔ Espagne wagati min na u ni Gabana mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ye papier dɔ d'u ma a papier k'u k'a di jɔnya bɛ dugu la Karata kɔnɔ bon yala na jɔnya bɛ dugu minnu na u sera dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na pratiquement u ye papier di minnu ye jɔn ye u ye papier ta k'a di olu ma sous-préfet minnu bɛ yen ani kita gouverneur u ye dɔ di kita gouverneur ma Kayi gouverneur u ye dɔ di Kayi gouverneur ma kita préfet o ye dɔ di o ma sous-préfet minnu bɛ commune ninnu kɔnɔ ani jɔnya bɛ commune ninnu kɔnɔ u y'a essayer ka dɔ d'olu ma entre temps sous-préfet ninnu y'a essayer ka kuma ni mɔgɔw ye o bɛ y'a fɔ mun ma ko hɔrɔn o sous-préfet ninnu kumana n'olu ye olu bɛ ka kuma n'olu ye waati min na o temps kelen kɔnɔna fana la jɔn ninnu fana y'a commencé ka manifester i b'a dɔn an ka Karata yɔrɔ dɔw bɛ yen ɲaga dɔw bɛ to ka kɛ événement dɔw bɛ kɛ u b'a fɔ génération ninnu quoi bon événement dɔw senfɛ ko don dɔ la sufɛla la bon
Tielo na kaba fe ka do ale bora Espagne kana quoi mais ako keto la on dirait que ale mi hakilna bora Espagne kana ale la Benin yɛrɛ dɔn ko ka ban ou ale ka se ka kɛlɛ kɛ quoi bon donc su fɛ ko dɔ ko ale ma ka fɔ jɔn o y'a sɔrɔ ale armelen dɔ tun don ale ye gazi ci ale ye gazi cili min kɛ bon gazi cili nana ka na kɛ sababu ye jama min bɛ jama bɛɛ yɛrɛ kɛra parce que i b'a dɔn busukɔnɔmɔgɔw ninnu tɛ gazi dɔn kosɛbɛ n'i ye gazi ci dɔw yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ k'a fɔ ko ne cira mɔgɔw aw jara kosɛbɛ bon jama sɔnna ka girin k'a minɛ a minɛlen wagati min na o de nana ka na affaire yɛrɛ déclencher kosɛbɛ parce que a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na a n'an ka yɔrɔ cɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ sɔn ka 60 km ou bien 80 ɲɔgɔn na a bɛ sɔn k'o bɔ quoi a distance ka jan kosɛbɛ a n'an ka yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ bon gouverneur tagalen gouverneur y'a ka déclaration kɛ mais entre temps o y'a sɔrɔ honorable Mohamed Tunkara tiɲɛ yɛrɛ la ale impliqué len tun b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o y'a ka audio ci ma a ka audio caman bɛ n yɛrɛ bolo n ka recherche ninnu kɔnɔna la o y'a ka audio ninnu ci ma audio ninnu kɔnɔna la a ko k'a fɔ ko jɔnya n'i y'a ta k'a jateminɛ bi ko jɔnya ye tɔgɔ dɔ ye ko mais ko fɛn min bɛ sen na k'a mɛnna kosɛbɛ ko n'i b'a fɛ ko ka dabila ko bɛ dabila dɔɔni dɔɔni a waati y'a sɔrɔ ani gouverneur yɛrɛ mankan kɛ a waati la o y'a fɔ n ye cogo min na mais mankan kɛra gouverneur min tun ko k'a fɔ ko jɔnya ko kuma ka dabila entre temps ale gouverneur fana u y'o bɔ yen sisan gouverneur kura dɔ de nalen don Kayi sisan gouverneur kura min nana sisan o taara déplacer ninnu fɛ ko Mambéry bon n'i ye Mambéry jateminɛ ani mankan kɛra dugu min na à peu près 39 km ou bien 40 km ɲɔgɔn na a bɛ sɔn k'o bɔ. Jɔnya b'aw ka yɔrɔ la. Bon jɔnya t'a ka yɔrɔ la. A t'aw ka yɔrɔ la. A tɛ parce que n'i ye commune ba ninnu ta k'a jateminɛ Kata kɔnɔ jɔnya tɛ commune ba ninnu na quoi. y'a ye bon o kɔni bɛ ko ma ka fɔ Mohamed Tunkara k'a b'a la o y'a ka audio n'a ka fɛn caman yɛrɛ ci o bɛ analyse k'u la. Yata Sey, oui Yatara. Yara. Oui. Parce que yɔrɔ dɔ de b'a la u ka déplacement kɔfɛ u nana ka n'a yira k'a fɔ ko k'u bɛ bagaji de kɛ kɔlɔn kɔnɔ ko jɔnw ko k'u b'o de kɛ kɔlɔn kɔnɔ pour que ka mɔgɔw faga c'est-à-dire o b'a sɔrɔ jɔnw bɔra o kɛra de mɔgɔw min y'o kɛ formation américaine de tiɲɛ t'a la ko in anw b'a dɔn de foyi t'a kɔnɔ an tɛ se ka bi kɔni an tɛ se ka taa kɛnɛ kan bi mais an b'a dɔn foyi t'a kɔnɔ ni nkalon tɛ mɔgɔ ninnu a fɔra ka u bɛ. A ko in bɛ se ka parce que ne k'i bila a kuma in fɔlen ne yɛrɛ ye maraka ye a bɛ anw yɛrɛ bara ne yɛrɛ kan ka taa Gajaga ka taa a ko lamɛn da caman na pour que ka se ka parce que fɛn min ye san 100 san 2 ko ye hali ni wagati yɛlɛmara bancogo b'a la n'i m'o cogoya jɛ yanni i k'a ban a laban i bɛ tasuma k'a la mɔgɔ foyi tɛ yen ko mun balima dɔ tɛ yen voilà donc moi je me dis que a fɔli min filɛ o de la n ye ɲininkali kɛ jɔnya bɛ bolila mun kan parce que n'a yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn hɔrɔn don anw bara u bɛ denw sɔrɔ jɔnw fɛ i bɛ den ta ka na du kɔnɔ a jɔnmuso o ka adamadenya tiɲɛna a tɛ furu a ka vie bɛ tiɲɛ bon je me suis dit que i tɛ se ka fɛn min man di ye ka k'i yɛrɛ la i sogo la kana sɔn o ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la nka furu ɲɔgɔnbaliya o tɛ jɔn ko ye bilen anw ka laada kɔnɔ siyaw bɛ yen minnu tɛ jɔn ye furu t'u cɛ furu t'u cɛ i bɛ siya dɔ ni siya dɔ ye u bɛ sigi kɛ ka baara kɛ u tɛ furu ɲɔgɔn ma u bɛɛ ye hɔrɔnw ye donc furu ɲɔgɔnbaliya pour moi ko tɛ ko min ka fɔ k'i b'a jate jɔnya wale parce que a b'anw ka laada kɔnɔ hali hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛnkan dɔ sigi kɔnɔ ka da kun dɔ kan ka da fɛn dɔ kan donc maintenant o de la n ye ɲininkali kɛ n ko tɔgɔ in de fɔli don tiɲɛ don tɔgɔ dɔ bɛ se ka adamaden bonya tɔgɔ dɔ bɛ se k'i dɔgɔya tɔgɔ dɔ bɛ se k'i la nisɔndiya tɔgɔ dɔ b'i la dimi tɔgɔ in de ka b'u la parce que hali yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko non ko jɔnw bɛ hɔrɔnw ka sagaw gosi hɔrɔnw fana bɛ jɔnw ka sagaw o bɛ k'anw bara anw ka yɔrɔ la o b'an fɛ o tɛ kɛ yen ni ko bɛ jɔn bara anw bɛ t'i ka saga n'o ye marakajuguw la a b'an bara jafunu fɛn n y'a ye marakajuguw la hali suguba o ni mɔgɔw kumana kan mais anw fɛ a tɛ kɛ yen hɔrɔn foyi tɛ yen k'a fɔ hali n'i ye dɔlɔ min k'i bɛ taa hɔrɔn bɛ jɔn ka saga gosi a tɛ k'u la n ma deli k'a ye fɔlɔ jɔnw de bɛ tobili kɛ jɔnw de bɛ saga gosi sali dun hali ni sali kɛra maga hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ a kabali kɔnɔ i b'o to i bɛ taa saga de gosi i bɛ misi gosi o ye jɔnw ka diyagoya don wa bon diyagoya de don parce que i ye jɔn de ye i b'a kɛ ouais mais e ko ten ko jɔn yɛrɛ ka dugukolo a yɛrɛ ta ye non bon ni dugukolo tun ye to u ti ka gɛn ka bɔ dɔ ta o parce que u y'a yɛrɛ k'u ka b'u ka dugukolo kan u bɛ sɛnɛ de kɛ dugukolo kan u bɛɛ de sigira ɲɔgɔn kan o man ca de dɛsɛ de nana n'o ye o parce que mɔgɔ bɛ se ka wele k'i ka mangoro furu n'i ka simanso to dalu jumɛn na dɛsɛ de don u dɛsɛlen de nana sigi Mambéry 10 hectares de d'u ma caman jɔra sa caman bɛ kɛnɛ ma mais caman jɔra la 10 hectares mɔgɔw ye don kuma silamɛ dɔw taara u ɲininka k'a fɔ k'u bɔra dugu min na ko yɛrɛ ko silamɛw de don ko silamɛw don ko mais k'olu tɛ da la
o silamɛ tɔn ye o bɛ kita ye ko yala k'u bɔra dugu min na ko minnu nin kɛ ko silamɛw de don ko silamɛw de don pourtant misiw bɛ yen anw ye bere bila mɔgɔ ma Mali silamɛ mɔgɔ ma kuma anw fɛ koyi ne ye bere bila silamɛ bɛɛ ma ka bere bila a don fɛn bɛɛ mɔgɔ si tɛ fo bi a ma mɔgɔ bi fo bi donc kutuba de kɛ n'a sɔrɔ kutuba tun ka est-ce que ninnu bɛ nin kɛ kan ka kɛ donc kutuba de man ɲi ni kutuba ka ɲi se ka kɛ et puis problème ye min ye ni e mɔgɔ min y'u dɛmɛ dɔ ta ye problème i sigi di ka saya wa fo ni ala y'i kisi parce que hali bititigiw a yɛrɛla bititigiw ni sanni kɛ jɔn ma i bɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ ne yɛrɛ fa jɔn tun bɛ tiga si ne fa ka du kɔnɔ o y'a bali ne bɛ bɔn n y'a fɔ n fa yɛrɛ ni ne tun bɛ walayi o bɛ tiga si tigi tɛ se ka feere kɛ i tɛ se ka feere kɛ parce que embargo de don embargo de kɛra jɔn na total tɛ arasa an kana ɲɔgɔn ni ŋɔrɔ la bilahi n ye jɔnmuso ye Bamakɔ yan a bɛ bɔ du min ka ban ka dugu la nin den kɔnɔntɔn de bɔra sufɛ tɔɔrɔ kama ka bɔ ni denmisɛnninw ka bɔ sufɛ dugu dɔw bɛ yen ko Sɛwota taara yen dɛ ka sɔrɔ k'i to Sɛwota kana Bamakɔ yan o y'a sɔrɔ denmisɛnninw de wulila ka don jɔn du kɔnɔ u b'u minɛ k'u bila ka na n'u bɛ taa Sakura parce que Sakura de kɛra fɔ capitale n'i bɛ gosi ni fɛn bɛ kɛ u bɛ taa k'i la Sakura de o kɛra an bɛɛ ɲɛna silamɛ ni kafiri bɛɛ b'a kalama mais da tɛ maga ne de ko n b'a fɔ sinon bɛɛ b'a kalama tout le monde ne b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a wa nkalon t'a la fana jɔn ninnu min kɛra depuis ne wulila ma ɲɔgɔn na ye e tɛ jɔn ye ne tɛ jɔn ye ne jɔra min de i ye hɔrɔn ne ye hɔrɔn de ne jɔra min de n b'u ka dugu nka a tɛ ku i fɛ non a ma ku ne fɛ ne t'a dugu ne m'a dugu n ka mɔgɔ si la hali ne ni n fa ne yɛrɛ wulu fa n y'a yira la n y'a yira n wulu fa la k'a fɔ dugutigi ye a bɛ ka min kɛ cɛ n'a ye jamana kɛlɛ jugu de y'a tigi ye nin t'i ka hɛrɛ ye finalement anw fɛ jɔn du saba de bɛ an ka dugu man bon jɔn du saba a du saba a bɛ taa mɔgɔ 150 o bɛɛ wili bi ɲɛnafin de b'an ka dugu kɔnɔ bi a kɛra jɔn na donc u y'u nɛgɛ dugu wɛrɛw nana ka mɔgɔw nɛgɛ k'u bila kɛlɛ la mais olu n'u ka mɔgɔw bɛ yen Kaymara man kan ka jɔn ko Kaymara kan ka a caya parce que mɔgɔw min y'u to ji la 100 bi kɔsɔ ye Kaymara mɔgɔ de ye olu kan k'o de kɛlɛ kɛ ka kurew ɲɛɲini mais Kaymara man kan k'a fɔ k'a bɛ jɔn ko kɛlɛ kɛ o ye saya de o man kan ka kɛ parce que kɛlɛkɛ kun bɛ Kaymara bolo min tɛ nin ye an ka mɔgɔw bɛ bɔ Algérie fɛ wariw bɛ d'u ma u bɛ k'a bɛɛ tigɛ Bamakɔ ka jɔn de kumana la i ni mɔgɔ sigira depuis Sɔgɔnɔ Futa de ma jaru daminɛ u bɛ sigi la Mamuru du 100 bɛ mɔgɔw bolo Mamiri wallahi bilahi an ka village la n bɛ kuma yɛrɛ fadugu de kan fɛn bɛɛ b'u bolo mais u gɛnna ka ko ka ba tigɛ o ba tigɛ u nana Mamiri dugutigi de wele sɔrɔ ko bon anw fɛ jɔn ku tɛ an bɛɛ de kelen ye Mamiri mairie ka numéro bɛ ne bolo a ko olu yɛrɛ ale fa ka jɔn a y'a yɛrɛ la ka bɔ bon n b'a fɛ ka bɔ jɔn na a bɛ san 40 bɔ a ko bon baara problème t'a la fo bi u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Mamiri mairie kuma ka ɲi a ka numéro bɛ n bolo yan commandant kumana n'u ye ka dɛsɛ finalement mɔgɔw sɔrɔla dɛ ka min y'a fɔ commandant yɛrɛ ka fɔ ale ka garde fɔlɔ ye jɔn de ye parce que a bɛ garde o mɔgɔw bɛ u bɛɛ balolen don mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan anw yɛrɛ min ye sigi fɛ an ka sigi tɛmɛ san 100 an bɔra Jɛma de ka sigi an ka dugu in na a tɛmɛ san 100 kan mais hali bi ni mɔgɔ kɛlɛ u b'a fɔ k'i ka bɔ dugu kɔnɔ 2009 ne n'u kɛlɛ ko ne ka bɔ dugu kɔnɔ finalement ko n bɛ taa Sɛbɛtɔ ka commencer tigɛ n fa de empêcher parce que lafiya tɛ yen ni dun ma dugu b'a fɔ k'i dunan de mais an ma kuma de mais jɔnw de gɛnna man kan ka kɛ parce que u bɛɛ de dugutigi u ka hakɛ de tiɲɛna il faut qu'an k'a fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali kɔnɔ min kɛra a ma deli ka kɛ fo k'a ka bali k'i tɔgɔ donc Sɛkumaru yɛrɛ merci ala ka hakili ɲuman don a la ala ka faamuyali kɛ a la Sidibe comme dernier mot bon n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen surtout mun bɛ ka na mɛn bon komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min na vraiment a ye kɛlɛ min kɛ c'est une lutte très noble parce que ni hɔrɔn tun y'a kɛlɛ kɛ bon a tɛ fama dɔɔni a bɛ na min fɔ plateau sanfɛ mɔgɔw tun bɛ se k'a fɔ k'a bɛ ka min fɔ nkalon ni jɔnw fana tun y'a kɛlɛ kɛ n'a tun nana a bɛ se k'a fɔ ko bon k'a bɛ ka min fɔ k'a bɛ ka daja yɛrɛ la mais n'ale y'a kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ ale ka intérêt tɛ nin kan fila si la mais a mago bɛ jamana ka stabilité la n'a y'a kɛlɛ kɛ an b'a fɔ o la kosɛbɛ an b'a ɲini autorité fana fɛ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la an kan ka se ka ban en même temps k'a fɔ jɔn ninnu fana ɲɛna komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn min bɛ yen a mɛnna manière bɛ yen min bɛ se k'a to a kɛlɛ bɛ ban o y'a sɔrɔ a ma se ka kɛ ni mankan ye mais ni nana du coup ka se k'a fɔ ko k'a changement a changer cogo dɔ fana la bɛ se ka kɛ ni problème ye quoi n b'o yɔrɔ fana ɲini olu fɛ o k'a kɛ sigikafɔ quoi voilà merci beaucoup. merci beaucoup ala ka miiri ɲuman di an ma ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka jisuma kɛ a ko la ni mɔgɔ mɔgɔ ye san 100 kɛ ɲɔgɔn kan sigi la aw ka juru bɛ ɲɔgɔn na fo kaburu kɔnɔ o ma bamananw ko ten ko ala kana da to an na sigi ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ adamadenya tɛ tɔgɔ ye adamadenya ye kɛwale ni miiri ni fɛn de ye laada a ma miiri kunfɛ a miirila an bɛnbaw fɛ a miirila wagati min na ni laɲini min ye a ye hɛrɛ min na se o wagati an kan ka dɔn n'an bɛ taalen ɲɛfɛ fɛn o fɛn bɛ se ka to o laɲini bɛ kɛ sababu ye ka to an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ji ta ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn lakana hɛrɛ kɔnɔ ani bonɛ kɔnɔ o miiri yɛlɛma fɛn fɛn bɛ se k'o laɲini sabati an ka kɛ o la ni kunu
tiɲɛ dɔ ye hɛrɛ se kunu ni a laban tɛ bɛ wolo bɔnɛ la bi o tiɲɛ kan ka yɛlɛma ka ko wɛrɛ ta nka ni kunu tiɲɛ min ye hɛrɛ se kunu n'a bɛ se k'an kisi bi fana sigikafɔ de bɛ se k'a to ka nafa lajɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ o b'a to hakili ani yɛlɛmaw bɛ se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ n'i ko ne ma ko jɔnya n ma kɔrɔnfɛla fɔ dɛ n ye yɔrɔw ye ka jaw ye ka mɛnli kɛ yɔrɔ dɔw la ɲɛmɔgɔ tɛ baara foyi kɛ hali ji a t'a ta k'a kɛ tan dɔw de bɛ yen u bɛ tobili kɛ u bɛ fini kɛ foyi t'u ta ye u ka fɛn bɛɛ ye jɔn ta ye jɔn de b'u ka jigi bɛɛ kɔrɔ i tɛ se ka fosi kɛ i tɛ se ka foyi baara i yɛrɛ kan k'i ta ye parce que jɔn kɔrɔ i ta t'i yɛrɛ ye i ye matigi de ta ye a mana fɛn fɛn fɔ i b'o kɛ i mana fɛn fɛn sɔrɔ ale de ta don nka yɔrɔ yɔrɔ ni i yɛrɛ ka hakɛ b'i bolo ka se ka fɛn min kɛ e de ta don ka k'i sago ye e tɛ wele bilen ko jɔn parce que jɔn kɔrɔ hakɛ tɛ mɔgɔ min bolo ni hakɛ b'i bolo kaban i tɛ jɔn ye bilen o dɔrɔn bɛ siya dɔw kɔnɔ mali kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ kɔrɔnfɛyan fan fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la o kɛlɛ caman bɛ yen a bɛ moritani kɔnɔ finmanw ni jɛmanw fɛn sugu dɔw nka an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ a tɔgɔ fana bɛ se ka kɛ nka a tɛ waleya tawale la nka kuma dɔ fana bɛ yen hali n'a tɛ waleya a bɛ se ka hadamaden a jɔ a yɛrɛ la ka bɔ hadamadenya hakɛ kɔnɔ parce que mɔgɔninfin fana ka hakɛ fɛn min bɛ ye o dɔrɔn tɛ ani maga bɛ kɛ fɛn min na o dɔrɔn tɛ i ka hakɛ fana ye dusukun ni hakili bɛ mun ye il y a les droits matériels il y a les droits immatériels l'honneur la dignité font partie du droit de l'homme hadamaden ka hakɛ ye jamu ye i ka hakɛ ye bonya ye i ka hakɛ ye taabolo ye donc an bɛ société min kɔnɔ droit de l'homme a kuma bɛ na ni problème bɛ fan bɛɛ i bɛ taa an ka laadala dugukolotigiw ye cɛkɔrɔbaw bɛ dugukolo d'i ma ni woro tan ye k'u ta don n'i ye nin yɔrɔ lajɛ moi je me suis posé beaucoup de questions n'i y'a lajɛ mɔgɔ min ye san 100 kɛ yɔrɔ min ɔ dugukolo di kuma i b'a sɔrɔ minnu bɛ kɛlɛ la bi k'u ta ye dugukolo ye a di kuma sɔrɔ olu yɛrɛ ma bange u bɛnbaw de y'a di minnu bɛ ka gɛn ko a ta tɛ aw ka wuli i b'a sɔrɔ a dira olu fana bɛnbaw de ma mun bɛ ka fɔ n t'a dɔn bi o kun tɛ balo la a di kuma mun bɛ ka gɛn bi k'i ta tɛ o kun tɛ balo la a di kuma donc mun y'a di a n'a dira mun ma olu fila si tɛ yen ɔ a dira kun min na a b'olu fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'a dir'i ma de i ye fɛn min di hɔrɔnya la i y'o fɔnɔ i t'o nɛmu bilen singa don wa dili de don parce que quand tu donnes ça veut dire que y'a tigiya de di i yɛrɛ tɛ se k'o sɔrɔ bilen fo n'i y'a san a tigi bolo mais n y'a singa i ma de wa n ye dugukolo d'i ma de o fila de don donc on a vu beaucoup de choses comme ça donc conflit caman bɛ yen dɔ fana bɛ se ka fɛn dɔ di nka ni kɛlɛ nana a bɛ segin a kɔfɛ ko n y'a bɔsi la ɔ n'i y'a ɲininka ko non i tun y'a di a ye singa de tun don donc singa bɛ yɛlɛma ka kɛ dili ye dusu kɔnɔna na donc ni ko i b'a lajɛ juridiquement c'est très difficile qu'à situer donc mais a tɛ se ka taa sigi kɔ a tɛ se ka taa fɛn caman kɔ sigikafɔ de bɛ na ni nin bɛɛ ani kuma minnu b'a la ko nin bɛ don olu miirina ye mun ye minnu ko a man di n ye bi n'a ɲɛfɔra a dɔ in bɛ se ka dɔn an t'a dɔn a bɛ ka digi la ka se nin hakɛ la mais ne tɛ ka fɔ ni nin miirina ye n tɛ ka kɛ ni nin taabolo ye ah ok d'accord bon ni furu t'an cɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n ka wusa n'i ye nka laada don laada min bɛ sigi kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi diya an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ siya caman ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ jɔnya ko kuma tɛ yen siya dɔw bɛ yen o denmuso fɔlɔ tɛ furu siya si ma n'u yɛrɛ tɛ o ka ca jɔyɔrɔmaw bɔra kosɛbɛ a ka ca marakaw bɔra kosɛbɛ a ka ca fulaw bɔra kosɛbɛ denkɛ i muso fɔlɔ bɛ bɔ so kɔnɔ muso tɔw bɛ se ka bɔ kɔfɛ o kɔrɔ tɛ fana ka fɔ ko n'i ɲɛ bɔra muso fɛn fɛn ko e ka wusa n'o bɛɛ ye nka taabolo don pour que ka fɛn dɔ lato so kɔnɔna la donc a tɛ kɛ ni miirina ye nka ko bɛɛ bɛ na ni fɔli de ye n'a ɲɛfɔra mun b'a fɔ o b'a dɔn ko ja ne bolo n ka kumakan tɛ ka se yɔrɔ min na ja bɛ ka digi dɔ in na ka se yen ɔ mun fana bolo a bɛ k'a fɔ cogoya min na ɔ ja nin fana bɛ k'a fɔ ja a tɛ k'a fɔ ni nin miirina ye nka ni hakiliw sigira ka kuma a bɛ se ka to bɛn bɛ kɛ a la c'est pourquoi même ce qui est la voie judiciaire ka kɛ kiiri ni fɛn ye n'i taar'o la an ka danbe ni fɛnw na depuis mɔgɔw wele fanga la dɔrɔn fo saya i n'a tɛ kɛ ɲɔgɔn ye bilen o b'an ka fɛn kɔnɔ danbe dɔ la depuis an ka labilaw kɔnɔ depuis mɔgɔw wele fanga la i n'a tigi fara la a vie fo ka diɲɛ wuli aw tɛ sigi bilen mais sigikafɔ dɔ bɛ se ka na c'est pourquoi n'i ko i kumana silamɛw fɛ ka kuma ta silamɛw ma taga kosɛbɛ fɛnw ma taa kosɛbɛ bon ko mana gɛlɛya cogo cogo hadamaden man kan ka siran k'i da don a la nka a bɛɛ bɛ taa cogo ni kɛwolo de bolo c'est pourquoi nous nous estimons que kiiri bɛɛ tɛ ka taa mɔgɔninfin ɲagati hali code pénal kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko la médiation pénale ne min bɛ k'e nɔ minɛ e min nɔ minɛlen bɛ ne fɛ an fila bɛ se ka sigi
ka bɛn a la procureur bɛ kɛ seere o bɛ signer ka sɔrɔ ko t'a la fɛn ko t'a la fɔ ka bɛn don. Il y a la médiation même dans le code pénal, ce qu'on appelle la médiation pénale. Donc o ye victime ani prévenu olu ka sigi ka kuma ka bɛn a la a y'a fɔ na n tɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ aw ma se bilen kiiri la bilen aw bɛ bɛnkan min k'o la o bɛnkan de y'aw cɛ kiiri ye. Donc a ko bɛɛ tɛ kisalatɔ ye mais sigikafɔ bɛ se ka na ni ko caman ye. Donc même le ministre de la Justice Malik, il y a des problèmes qui se règlent par des socles sociaux, culturels, sans pour autant passer kaso ni fɛnw. Parce que hali n'o kɛra ni mun donna kaso la n'a bɔra fo saya i n'a tɛ kɛ ɲɔgɔn ye bilen. E min b'a dɔn fo kaso la fo saya i n'a kɛ ɲɔgɔn ye bilen. N'a dun kun de ye ka sigi basigi fɛn min bɛ sigi yɛrɛ bali a y'aw yɔrɔ janya o ma. Donc mun bɛ se ka sigi k'o sinsin k'o lataa ɲɛfɛ c'est ce qui est le plus recommandé. Ala ka da ɲuman don a la, Ala ka miirina ɲuman don a la. Toujours il y a question de sensibilisation et d'explication. Vraiment il nana parce que moi-même j'étais étonné k'a fɔ nin fɛn sugu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se ko mɔgɔ 800 ni kɔ olu bɛɛ wulilen don fo ka taa kɛ mɔgɔ 1000 ni kɔ ni tun y'a fɔ an ye an b'a fɔ n ko nin tɛ Mali kɔnɔ parce que anw b'a kɛlɛ si yɔrɔ caman na n'an y'a kɛwale yɔrɔ min na an b'a dénoncer jaa bɛ an yɛrɛ senkɔrɔ an t'a kalama or i bɛ jɛ fɛnnin dɔ la i bɛ kunun tuma min o b'a sɔrɔ a ye hakɛ dɔ sɔrɔ aw tɛ se ka kɛ bilen donc ni bɛɛ tora i ka côté la jɔn gansan ka to ko u b'u ka côté la olu bɛ ka faamu ten minnu k'u ye hɔrɔn ye k'olu b'u ka côté la olu bɛ ka faamu ten si tɛ kuma si ye a laban bɛɛ bɛ dusu ta n'i ka faamuyali n'i ka kabila kɔnɔ et donc Rwandaw cira ten Burundi Hutu ni Tutsiw a nana ci kaso yɔrɔ la donc ka jɔnya yɛrɛ expliquer hɔrɔnya yɛrɛ bi an b'a yɛrɛ ɲininka a kɔrɔ ye ɛ Keyita zone bɛ yen Keyita fana bɛ yen a namara bɛ yen Bacili zone bɛ yen Ayidara zone bɛ yen a fana bɛ yen a namara tɔn nkalontigɛla a bɛɛ bɛ yen hɔrɔnya yɛrɛ ye mun ye bilen jamu de don wa kɛwale de don. C'est ça la grande question. Jamu don wa kɛwale de don. Donc il est temps aujourd'hui qu'an ka définir parce que tɔgɔ min don a tun bɛ miiri dɔ d'i ma ka kɛwale dɔ d'i ma ka sira dɔ yira i la fo saya i t'o sɔsɔ pour que i kana sigi a malo kɔrɔ. Ɔ n'o kɛra bi bada ye o yɛrɛ kɛra ba y'a ye ɛ tɔgɔ ye mun de ye bilen tɔgɔ tɛ mɔgɔ don bonya so kɔnɔ tɔgɔ t'i don harijinɛ so kɔnɔ nka kɛwale ni miiri de don est ce que tɔgɔ min n'an bɛ k'an yɛrɛ gosi n'a ye est ce que a sɔn bɛ an na est ce que a miiri bɛ an na est ce que a taabolo b'an senkɔrɔ bilen c'est ça la grande question k'i accroché tɔgɔ dɔ la dɔrɔn Keyita Mande Mori Simbo si ɲɛ nin si ye e mun si ye i bɛ delili la nasɔngɔ tɛ n bolo i bɛ manamana ko ni suɲɛni ni nkalontigɛ la e mun si ye. On accepte tout aujourd'hui. Donc cette question, qu'on se pose la question, c'est quoi exactement? C'est comme ko n'i ye muso sigi nɛgɛ kɔrɔ ko dɔ bɛ bɔ a nɛgɛ la a bɛ nɔgɔya e tɛ nɛgɛ yɛrɛ dɔn an bɛ bɔ sufɛ an b'a dɔn nɛgɛ bɛ Ala k'i kisi a ma one love à vous tous. Merci.